আবারও নজর রাখতে হয় নয়াদিল্লির দিকে। দিল্লির এই ঘটনায় রীতিমতো সর্বত্র এবার ছিচি রব এবং তারই মধ্যে প্রশ্ন উঠছে একের পর এক। প্রশ্ন তুলছে এই মুহূর্তে আপ বিধায়কের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, তবে কি মৃত্যুই আমাদের একমাত্র নিয়তি দাঁড়িয়েছে? এবং দিল্লিতে এই পদবৃষ্টির মৃত্যুর ঘটনায় একের পর এক প্রশ্ন তুলেছেন আপ বিধায়ক সঞ্জয় সিং। এত মানুষের মৃত্যুর পরও টনক নড়ছে না কেন্দ্রের, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আজকে আপ বিধায়ক। কি বলছেন শোনাবো। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि क्या मरना हम लोगों की नियति बन गई है। कभी नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होके मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी महाकुंभ में मरना है, कभी ट्रेन के एक्सीडेंट में मरना है, कभी रोड के एक्सीडेंट में मरना है, कभी रोजगार मांगने पे मरना है, तो कभी फसल का दाम मांगने पे मरना है, कभी फ्लाईओवर के टूटने पे मरना है, कभी पुल के टूटने पे मरना है। ऐसा लगता है मरना हमारी नियति बन गई है और कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे ऐसे बयान दिए जाते हैं, शर्म आएगी आपको। महाकुंभ में इतने लोग मर गए, कहा जाता है साहब वो तो मोक्ष को प्राप्ति हो गए। तो मोक्ष की प्राप्ति उन लोगों को दीजिए जो उस बद इंतजामी के लिए जिम्मेदार है, उनको भी बोलिए आप मोक्ष प्राप्त कीजिए। ये आपके घाव पे नमक छिड़कने की प्रवृत्ति सरकार की कब तक चलती रहेगी? ये बड़ी बड़ी घटनाओं पे लीपापोती करके अपने আপ বিধায়ক সঞ্জয় সিং এর বক্তব্য আপনারা শুনলেন এবং সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যত কটাক্ষ করলেন তিনি। এবং এই যে মৃত্যু ঘটছে একের পর এক এবং আজকে নয়াদিল্লির এই ঘটনায়, এবং সেই জায়গা থেকে রীতিমতো আজকে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি এবং একই সঙ্গে প্রশ্ন তুলছেন, তবে কি মৃত্যুই এই মুহূর্তে নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে? নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।